예. 오늘 말씀은 요한복음 1장 1절부터 한번 Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 1:1. 요한복음 1장 1절에 보면은 우리가 아주 잘 알고 있는 모든 비밀들이 다 열려 있는데요. En el capítulo 1 de Juan, como todos nosotros conocemos, existen muchos misterios, cosas que tenemos que entender y que ya usted también seguramente que debe conocer. 요한복음 1장과 창세기 1장은 거의 같은 내용을 가지고 있습니다. Tanto el libro de Juan, el primero de Juan, y el libro de Génesis 1, capítulo 1, tienen similares escrituras. 창세기 1장에서는 태초에 하나님이 천지를 창조하실 때 말씀으로 창조하셨고, En Génesis 1, cuando Dios creó el cielo y la tierra, lo hizo a través de la palabra. 요한복음 1장에서도 태초에 이 말씀이 천지를 창조하셨다라고 말씀하고 있습니다. También dice en el libro de Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Él es el que creó. 그 창세기 1장 3절에서는 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었습니다. También dice en Génesis 1:3 que haya luz y fue luz. 그리고 요한복음 1장 4절에서도 역시 빛을 말하고 있습니다. También en el Juan 1:4 habla de la luz. 창세기 1장과 요한복음 1장은 사실은 같은 내용을 가지고 말씀하고 있습니다. Por eso tanto el libro de Génesis como el libro de Juan está hablando el mismo tema de diferente manera. 창세기 1장에서 천지를 창조하신 그 하나님이 요한복음 1장에서는 바로 예수였다라고 말씀하고 계십니다. Lo que era en el comienzo, en el Génesis, el Dios que creó cielo y la tierra. En Juan aclara esa idea y dice, ese creador, ese Dios es Jesús. 창세기 1장에서는 그 아버지 하나님께서 천지를 창조하신 과정을 보여주고 있습니다. En Génesis habla del Padre que hizo la creación, el mundo que Él creó. Ese es el panorama. 요한복음 1장에서도 천지를 창조하신 그 과정이 다시 재현되고 있습니다. En Juan también toda esa escena de la creación que habló en Génesis le dice de nuevo y le explica de una forma. 창세기 1장에서는 천지를 창조한다라고 했을 때 우리는 많은 오해를 하고 있습니다. Nosotros tenemos ciertas situaciones de malentendimiento cuando habla de que Dios creó cielo y la tierra. 그 천지를 창조하신 그 과정을 우리는 온 우주 만물 창조로만 생각하고 있습니다. Estamos pensando que la creación como tal solamente piensa en lo literal y dice que es la creación del universo, el cielo y la tierra, las estrellas y cosas por el estilo. 당연히 온 우주 만물을 창조했지요. No es que no haya hecho, sí se hizo. 그러나 우주 만물을 창조한 그 목적이 뭐냐는 겁니다. Pero hay que entender el propósito de esa creación. ¿Para qué Dios hizo todo eso? 모든 성경에 있는 말씀은 분명한 목적을 가지고 쓰여졌습니다. Porque toda la Biblia lo que se dice tiene un propósito. 그 목적은 바로 나 자신입니다. Y ese propósito es cada uno de nosotros, propia ser nuestro, yo como tal. 종교는 하나님을 가르쳐 줍니다. La religión nos hace entender sobre Dios. 종교는 하나님이 누군지를 아주 상세히 가르쳐 줍니다. Porque la religión, a través de sus teorías, sus doctrinas, hacen ver quién es realmente Dios. 그래서 그 하나님을 잘 믿고 잘 섬기게 하는 방법을 가르쳐 주는 게 종교입니다. Y es la religión es el camino, o es la manera como nos enseña de que podemos creer en ese Dios que nosotros conocemos. 그러나 그 복음은 나를 가르쳐 줍니다. Pero en cambio el Evangelio nos enseña quién soy yo. 내가 누군지를 정확하게 가르쳐 주어서 Hace que entienda quién soy yo como tal. 그래서 내가 하나님 앞에 어떤 존재인지를 고백하게 만드는 게 복음입니다.
y hace que confiese quién soy yo delante de Dios, o sea, que haya una verdadera confesión de mi ser ante Dios. Ese es el Evangelio. 그래서 종교를 알면 알수록 하나님만 알게 되고 나는 모릅니다. Por eso la religión, cuando ustedes conocen como tal, solamente conoce Dios, pero sin conocer lo que soy yo. 그러나 복음을 알면 알수록 내가 누군지를 알게 되고 내가 하나님을 어떻게 대할 것인지를 비로소 알게 됩니다. En cambio, el Evangelio va conociendo quién soy yo, cada vez más va entendiendo por qué soy yo y cómo es mi relación con Dios y cómo debo hacer para lograr aquella situación. 창세기 1장과 요한복음 1장은 바로 나를 가르쳐 주는 말씀입니다. Por eso tanto Génesis capítulo 1 como el Juan capítulo 1 está indicando quién soy yo, está dando la identidad de quién soy yo. 이제까지의 신학은 창세기 1장과 요한복음 1장을 통해서 하나님이 누군지만 가르쳐 주었습니다. Porque en cambio la teología, hasta lo que nos enseñó hasta ahora es, tanto Génesis como en Juan, simplemente nos indicó quién es Dios. 그래서 요한복음 1장과 창세기 1장을 통하여서 하나님은 천지를 창조하셨고 하나님은 온 우주의 주인이시고 하나님은 온 세상의 주인이시다라는 고백을 이제까지 해왔습니다. Por eso nosotros a través de lo que es Génesis 1 y en Juan 1, hemos conocido a Dios, hemos conocido quién es ese Dios y qué es lo que hizo ese Dios y hemos confesado nuestra fe delante de Dios. 맞습니다. 정말 맞습니다. 하나님은 온 우주를 만드셨고 창조하셨고 모든 것의 주인 맞습니다. No es que sea la mentira, es verdad que Dios hizo el cielo y la tierra, Dios hizo todas las cosas y Él es dueño absoluto de toda la creación. 근데 그 하나님과 내가 무슨 상관이 있습니까? Pero ¿qué tiene que ver ese Dios conmigo? 그 하나님이 나의 하나님이 되었다 한들 나하고 무슨 상관이 있습니까? Aunque ese Dios se haya convertido en mi Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? 내 삶이 변화됐습니까? 내 생각이 변화됐습니까? 내 어떠한 습관이 바뀌었습니까? ¿Que cambió mi vida? ¿Cambió mi forma de ser? ¿Cambió las costumbres mías? 하나님은 온 우주의 주인이십니다라고 수없이 고백해도 내 성품 하나 바뀌지는 않습니다. Aunque nosotros hayamos confesado ante Dios, diciendo, tú eres el Señor, del dueño del todo el universo, mi carácter como tal, mi persona como tal, no hay cambio en nosotros. 종교는 하나님을 가르쳐 주기 때문에 나는 변화되지 않습니다. Porque la religión lo que nos enseña es sobre Dios. Por eso no hay cambio en mi ser. 그러나 복음은 내가 누군지를 가르쳐 주기 때문에 내가 바뀝니다. En cambio, el Evangelio nos enseña quién soy yo. Por eso, a través del Evangelio, sí hay el cambio individual. 복음의 목적은 내가 바뀌는 겁니다. El propósito del Evangelio es cambio de mi ser. 어둠에서 빛으로 바뀌는 겁니다. Es de las tinieblas, tiene que salir hacia la luz. 선악에서 생명으로 바뀌는 겁니다. De lo que es el bien y el mal, hacia la vida. 옛사람에서 새사람으로 바뀌는 Lo que 겁니다. es el hombre viejo, se hace el hombre nuevo. 겉사람에서 속사람으로 바뀌는 겁니다. Lo que es el hombre exterior, se convierte en el hombre interior. 그렇게 바뀔 때 우리는 진짜 하나님의 존재에 대해서 고백하게 됩니다. En ese momento de cambio, de transformación, nosotros confesamos ante Dios verdaderamente nuestro ser. 머리로 아는 것과 고백하는 것은 차이가 있습니다. La confesión es diferente que la intelectualidad de nuestro ser. 종교는 머리로 하나님을 가르쳐 줍니다. La religión lo que nos enseña es a través de la inteligencia, a través del conocimiento de la cabeza, nos dice quién es Dios. 그래서 창세기 1장을 이렇게 가르쳐 줍니다. Por eso nos enseña de esta manera Génesis 1:1. 창세기 1장에 나오는 이 천지 창조의 과정을 과학적 사실로 증명만 하려고 할 뿐입니다. Lo que nos trata de enseñar hoy en día es, a través de Génesis 1:1, trata de certificar o trata de verificar que realmente, científicamente, eso es posible.
그래서 첫째 날 무엇을 만들고 둘째 날 무엇을 만들고 셋째 날 무엇을 만들고 넷째 날 다섯째 날 여섯째 날 무엇을 만들었는지의 그 사실만 이야기할 뿐입니다. Por eso trata de decir qué es lo que hizo en el primer día, en el segundo, en el tercero, así sucesivamente. Lo que está diciendo es qué es lo que hizo y trata de certificar lo que hizo. Ese es el verdadera creación como tal. 그 사실을 믿는 것이 전부라고 가르쳐 주기만 합니다. Simplemente nos enseña que cuando crea eso, esa es la verdad. 우리는 그 사실을 다 믿고 있는 사람들입니다. Y todos nosotros creemos en eso. Sabemos que esa es la verdad. 그리고 믿고 또 믿었는데 나는 변화되고 있습니까? Nosotros creímos y seguimos creyendo y hemos insistido que sí confesamos ante Dios que creemos. Pero hay un cambio realmente en nuestro ser. 변화되지 않습니다. No hay ese cambio. 왜냐하면 당연한 사실이니까. Porque esa es una situación lógica. 복음은 종교에서 말하는 것을 당연히 믿고 출발하는 게 복음입니다. El Evangelio es todo lo que dice la religión. Tratar de entender y a partir de esa situación ir. Ese es lo que se llama el Evangelio. 그래서 복음으로 들어가기 전에는 종교의 모든 사실을 반드시 알아야 됩니다. Para poder entrar hacia el Evangelio es importante que nosotros sepamos qué es la religión primero. 종교가 말하는 그 모든 사실을 이제는 복음은 해석을 해줘야 됩니다. Todo lo que dice la religión, toda la situación que nos enseñó la religión, el Evangelio lo que hace es explicar qué es lo que dijo esa religión. 여기에 성경에는 두 가지가 있습니다. En la Biblia existen dos situaciones. 이 성경에는 사실과 이 한국 글씨가 돼가지고 죄송합니다. 사실과 해석이 있습니다. En la Biblia existe dos hechos, lo que es el hecho como tal y la interpretación de ese hecho. 사실은 성경에 나오는 모든 내용이 맞다라고 이야기하는 겁니다. Todo lo que dice el hecho o la verdad, aunque eso no es como la verdad, sino el hecho en sí, la verdad, ese hecho dice que toda la Biblia dice lo cierto. 그리고 해석은 이 맞는 것을 어떻게 나를 변화시키는 메시지로 해석하느냐는 겁니다. Y la parte de interpretación de ello es, ¿qué es lo que puedo hacer? Que lo que dice la Biblia, la verdad de la Biblia que nos enseña, cómo podemos interpretar y cómo podemos hacer que esa perspectiva sea para el día de hoy para nosotros. 이 해석이라는 것은 보는 관점입니다. Esa es la perspectiva que nosotros podemos ver. Eso se llama interpretación. 어떻게 보고 어떻게 해석하느냐에 따라서 나란 존재는 어떻게 바뀌는가가 결정이 됩니다. Porque a través de cómo yo puedo interpretar esa situación, de aquello depende del cambio mío. 창세기 1장 3절에서 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었다라는 말씀을 Si en Génesis 1.3 dice que sea luz y fue luz, esa palabra como tal, 그래서 종교는 이렇게 이야기합니다. 하나님은 빛이다 라고까지만 이야기하는 게 종교입니다. la religión dice que ahí la luz es Dios, hasta ahí nos dice como tal. 근데 복음은 그 빛이 어떤 의미를 가지고 있느냐를 해석을 해주는 게 복음입니다. En cambio el Evangelio dice lo que dice esa luz, qué es lo que se convierte para nosotros, qué es lo que se hace esa luz, ese es el Evangelio. 그래서 이 빛의 의미를 알기 위해서는 창세기 1장 2절을 먼저 알아야 됩니다. Para eso es importante que sepa primero Génesis 1.2. 창세기 1장 2절에 보면 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라고 말씀하고 있습니다. En Génesis 1.2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. 종교는 이 땅을 실제 눈에 보이는 그 땅으로만 생각하고 더 이상 해석을 하지 않습니다.
La religión solamente mira el concepto de la tierra y mira lo físico de la tierra y no quiere interpretar más allá de eso. 그러나 복음은 이 땅이 누군지를 분명하게 해석을 해줍니다. Pero el Evangelio nos explica qué significa esa tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. 복음은 이 땅이 누구냐라고 이야기해 줄 때 바로 그 땅은 사람이라고 말씀하고 있습니다. Cuando habla del Evangelio, la tierra, el concepto de la tierra dice clarito que es el hombre. 그래서 창세기 2장에 보면은 그 사람이 어떻게 만들어지는지를 말씀해 주고 있습니다. Por eso en Génesis 2 dice que cómo fue creado ese hombre en la tierra, a través de la tierra. 창세기 2장 7절에 보면 En Génesis 2:7 dice, 창세기 2장 7절을 다 함께 읽어보겠습니다. vamos a leer todos juntos lo que dice 2:7. 저는 한국어로 여러분들은 스페인어로 다 함께 읽겠습니다. Vamos a 시작. leer yo en coreano y ustedes en español. 시작. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 같이 읽죠. Juntos vamos a leer. 자, 시작. 렛츠고. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니. 하나님이 사람을 만들 때 무엇으로 만드셨습니까? ¿Qué es lo que hizo Dios al hombre? Formó al hombre de la tierra. 예, 땅으로 만들었습니다. 흙으로 만들었습니다. Hizo con la tierra. 창세기 1장 2절에서 그러면 땅은 누구를 이야기하고 있습니까? Entonces en Génesis 1:2, ¿a qué se está refiriéndose la tierra? 그 땅이 바로 사람입니다. Esa tierra es el hombre. 그 사람인 나. 그 나가 지금 어떻다라고 말씀하고 있는 게 창세기 1장 2절입니다. Por eso lo que dice esa tierra que soy yo. ¿Qué Nada- es lo que estoy haciendo? Eso es lo que explica. 나라는 존재를 정확하게 창세기 1장 2절에서는 표현해 주고 있습니다. Está diciendo en Génesis 1:2 claramente quién soy yo, mi identidad como tal. Eso es lo que está explicando. 그런데 그 땅이 어떻다라고 이야기하면 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있다라고 말씀하고 있습니다. Pero está diciendo que esa tierra, ese yo estaba desordenada, estaba vacía. 매 순간 혼란스럽습니다. Está siempre confuso. 매 순간 공허해서 죽고 싶고 괴롭고 미칠 것 같습니다. Y el corazón nuestro se siente el vacío, así que siente desesperación, con ganas de morir, y esa es la sensación que vivimos. 매 순간 나란 존재는 어둠 속에 갇혀서 그 끝없는 어둠 속으로 떨어지는 것을 날마다 경험하고 있습니다. Yo estoy experimentando que ese ser yo está cayendo cada vez en las tinieblas, y en esas tinieblas sin fondo estamos cayendo cada vez más y más hondamente. 그래서 창세기 1장 2절에서는 나란 존재에 대해서 결코 긍정적으로 이야기를 해주지 않습니다. Por eso en Génesis 1:2 no dice una forma positiva del soy yo. ¿Por qué? Porque hay esta circunstancia como tal. 창세기 1장 2절에서 말씀하고 있는 나는 정말로 미칠 것 같은, 견딜 수 없는, 정말 한국말로는 환장할 것 같은 그런 존재입니다. El hombre que describe ahí es ese hombre desesperado, ese hombre que está enloqueciendo, ese hombre que ya no sabe qué hacer, esa desesperación es lo que está narrando. 누군가가 나를 구원해 주지 않으면 죽어버릴 것 같은 그런 상황이 창세기 1장 2절에 바로 나입니다. Ese es el hombre que está describiendo, ese yo que está describiendo. Si alguien no me salva, realmente no sabía qué hacer. Esa situación de desesperación es lo que nos narra. 그런데 이 창세기 1장 2절에 그 땅인 사람인 나는 창세기 2장 7절에서 뭐라고 말씀하고 있습니까? Ese hombre que dice la tierra, en Génesis 2:7, ¿qué es lo que dice? 2장 7절에 보면 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으셨습니다. 이 사람이 바로 창세기 1장 2절의 나입니다. El 2:7 que dice Dios hizo que del polvo de la tierra hizo el hombre, ese hombre que se describe, ese es del 1:2. 그런데 그 사람에게 하나님이 선물을 주셨습니다. Pero le dio un regalo Dios a ese hombre. 2장 7절에 보면 생기를 그 코에 불어 넣으셨다라고 말씀하시고 Y ahí 있습니다. dice que Dios puso aliento en la nariz de ese hombre. 그리고 그 사람이 생명이 됐다라고 말씀하고 있습니다. Y dice que ese hombre se convirtió en un ser viviente.
우리는 이렇게 생각했습니다. Nosotros pensamos de esta manera. 우리 안에 생기가 들어가 있고 우리가 생명이 되면 이미 구원받았다 할렐루야 이렇게 생각하고 있었습니다. Simplemente pensábamos que cuando yo tengo en mi vida ese aliento, yo soy ya un salvo. Y decía aleluya porque ya soy como tal. 그리고 거기서 모든 것이 끝났기 때문에 나는 구원받았다라고 생각하고 있습니다. Y dice que ahí terminó todo. Por eso dice yo ya soy salvo. Como 조심해야 됩니다. eso hay que tener mucho cuidado. 창세기 1장 2절은 분명하게 이렇게 말씀하고 있습니다. En Génesis 1:2 dice claramente que eso no es la verdad. 그렇게 창조되었던 그 사람조차도 Ese hombre que fue creado de esa manera 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있다라고 지금 그 상태를 설명하고 있습니다. está diciendo que está desordenada, está vacía y está en tinieblas. 여러분들 생명이 되지 않았습니까? ¿Ustedes no son seres vivientes? 하나님의 성령을 받지 않았습니까? ¿No recibió el Espíritu Santo en su vida? 그런데 삶이 평안하십니까? Pero su vida, ¿qué tal está? ¿Está 삶에 tranquila? 희망이 넘쳐나고 있습니까? ¿Si hay lleno de esperanza como tal? 삶에서 날마다 하나님을 만나면서 하나님과 교제하면서 그 기쁨으로 매 순간 살아가고 있습니까? ¿Está viviendo realmente cada momento el instante de encuentro con Dios y está viviendo de esa manera? 하나님으로 인해서 모든 고통과 괴로움을 싹 잃어버리고 그저 감사와 기쁨으로만 살아가고 있습니까? ¿Está olvidando todo el dolor, toda la desesperación y solo vive dando gracias a Dios como tal? 절대 아니죠. Eso no es cierto, ¿no es cierto? 성령이 들어오는 것이 마지막이 아니라 그때부터 시작이라는 말씀입니다. Eso quiere decir que el Espíritu Santo que entra en mi vida no es el final, es el comienzo. 성령이 들어온 사람은 그때부터 혼돈하며 공허하며 흑암이 깊은 위에 있는 자신을 발견하게 되는 겁니다. Porque cuando entra el Espíritu en nuestra vida, en ese instante nos descubrimos ese ser que está desordenada, que está vacía, que está en las tinieblas. 바울에 의하면 Según lo que dice el Pablo, 모든 사람들이 하나님의 뜻으로 창조가 되었지만 todo el ser fue creado según el propósito, según la voluntad de Dios. 그러나 그 바울에게는 두 가지 법이 있다라고 바울은 설명하고 있습니다. Pero Pablo dice que en el interior de ese hombre existe dos leyes. 율법의 법이 있고 Hay la ley del espíritu, la ley de lo que es la ley, 생명의 법이 있습니다. hay el espíritu como tal. 생명의 법을 모르는 사람들이 Los que no conocen la ley de la vida, del espíritu, 생명의 법을 드디어 받았습니다. recibió lo que es la vida. 생명을 받는 그 순간 En el momento que recibe la vida como tal, 그 사람은 평안으로 들어가겠습니까? 혼란으로 들어가겠습니까? ¿qué creen ustedes? ¿Entrará en el momento que recibió en paz o en desordenamiento? 그 빛이 들어오자 자기가 과거에 했던 이제까지 살았던 그 모든 것들이 환하게 드러나는 순간이 되어버리는 겁니다. Porque cuando entró esa luz en nosotros, 환하게 드러나자 se descubre lo que es el ser como yo y como tal se ven las cosas. 자기 속에 있었던 혼돈과 공허와 흑암이 깊은 위에 있던 자기를 발견하게 되는 겁니다. Y ahí es donde se puede descubrir ese hombre que estaba en desorden, en el vacío y en las tinieblas. 그래서 창세기 2장 7절에 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 생기를 불어넣으셨습니다. 그리고 사람이 생명이 되었습니다. Por eso Dios dice que puso formó el hombre del polvo de la tierra, le puso allí el aliento y se convirtió en el ser viviente. 생명이 된 사람은 그때부터 자기 자신을 발견하기 때문에 Por eso ahí empieza el descubrimiento de quién soy yo, la identidad mía. 자기가 혼란이라는 것을 알게 됐고 Ya sabe que es el desorden, 공허함이라는 것을 알게 되었고 ya sabe que está en el vacío 흑암이라는 것을 알게 y 되었습니다. se dio cuenta que está en las tinieblas. 비로소 성령으로 말미암아서 그는 이렇게 울부짖습니다. Y ahora a través del Espíritu Santo, él empieza a gritar de esta manera. 나는
이 혼란과 공허와 흑암에서 벗어나고 싶습니다. Yo quiero salir de esta situación, de este desorden, de este vacío, de estas tinieblas. Quiero escaparme. 살려주세요라고 외치기 시작합니다. Auxilio, socórreme de esta situación. 이게 바로 기도입니다. Este es lo que se llama la oración. 살려주세요라고 부르짖는 게 기도입니다. Cuando usted grita desesperado, socorro, esa es la oración. 성경에는 기도라는 단어가 굉장히 많이 나옵니다. En la Biblia aparecen muchas palabras que se llama la oración. 아이테오라는 기도가 있고 제테오라는 기도가 있고 프로슈쿠마이라는 기도가 있습니다. Hay aiteo, hay yeteo, hay proskumai. 이 모든 것이 다 기도라는 언어로 번역이 됐습니다. Todo esto se tradujo como oración. 기도의 순서가 이렇게 됩니다. Pero el orden de la oración es de esa manera hacia abajo. 제일 먼저 우리가 해야 될 기도는 아이테오라는 기도입니다. Primera situación, nuestra oración debe ser una oración de aiteo. 이 아이테오는 바로 이렇게 울부짖는 겁니다. 살려주세요. El aiteo no es sino la desesperación que empieza a gritar. Ese es el aiteo. 혼돈하며 공허함의 흑암이 깊은 위에 있는 자신을 발견했을 때 터져 나오는 기도가 바로 아이테오 기도입니다. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en el desorden, vacío y en las tinieblas, y en esa desesperación cuando gritamos, eso se llama aiteo. 이게 바로 아이테오 기도입니다. Esta es la oración de aiteo que nosotros sabemos. 여러분들은 진심으로 살려달라는 기도를 해본 적이 있으시죠? Yo creo que ustedes deben haber tenido esa experiencia de haber orado alguna vez, socorro a Dios. 이게 바로 아이테오 기도를 하셨다는 겁니다. Eso quiere decir que usted ya hizo ese tipo de oración. 아이테오 기도를 살려주세요라는 아이테오 기도를 하신 분들은 Cuando hizo usted ya la oración de aiteo, de desesperación, de socorro, 제테오 기도로 넘어갑니다. y entonces entra a la segunda etapa de yeteo. 제테오 기도는 그럼 내가 어떻게 살아야 되죠? Y ahora, ¿cómo tengo que vivir en adelante? 어떻게 사는 것이 정말 하나님과 나와의 관계를 최선으로 만드는 삶이 되겠습니까? ¿Cómo puedo hacer que esa vida mía con Dios sea la mejor? 그걸 구하는 게 제테오 기도입니다. Esa es la oración de yeteo. 그러면 주님이 드디어 주님께서 우리를 위해서 기도해 주십니다. Y entonces empieza a orar Dios, empieza a orar Jesús por mí. Empieza a hacer oración de reemplazo mío. 아이테오와 제테오는 내가 하나님께 드리는 기도입니다. Tanto aiteo como yeteo es mi oración hacia Dios. 그러나 이 프로슈쿠마이는 하나님이 나에게 해주시는 기도가 프로슈쿠마이 기도입니다. En cambio, proshukumai es aquella oración donde Dios hace por mí. 데살로니가 전서에 이런 말씀이 있습니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. En Tesalonicenses dice claramente, orad sin cesar, orad sin descansar. 거기서 기도하라는 그 단어가 프로슈쿠마입니다. Esa oración que está diciendo allí, de orad, ese es proshukumai. 주기도문 첫 시작이 주님께서 가르쳐 주실 때 이렇게 말씀하셨습니다. 너희는 이렇게 기도하라. Por eso en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó diciendo, así oraréis. 그게 프로슈쿠마입니다. Ese es proshukumai. 데살로니가 전서에서 항상 기도하라는 것은 내가 기도하는 게 아니라 주님이 나를 위해서 기도하시는 것을 알으라는 뜻입니다. Por eso cuando dice orad sin cesar, no es que yo estoy orando permanentemente, es Dios el que ora por mí. Eso tiene que darse cuenta de eso y eso es lo que está diciendo. 주기도문의 첫 시작도 이렇게 기도하라고 말씀하신 의도는 내가 기도하라는 게 아니라 주님이 이렇게 기도하고 있음을 알으라는 뜻입니다. Por eso en el Padre Nuestro cuando dice oraréis así, no es que nosotros tengamos una forma de oración, sino que está diciendo sepa que yo estoy orando de esa manera y usted entienda que esa es mi oración. 하나님이 말씀해 주시는 것을 내가 듣는 것이 프로슈쿠마의 기도입니다. Por eso lo que nosotros podemos escuchar, lo que Dios está orando por mí, eso es proshukumai. 하나님의 그 말씀을 듣는 그 기도로 들어갈 때
비로소 우리에게 혼돈하며 공허하며 흑암이 깊은 곳에 있는 내 자신이 구원을 받기 시작합니다. Por eso cuando nosotros podemos oír la oración de Dios que hace por mí, en ese momento lo que es la tiniebla, lo que es el vacío, lo que es el desorden, se va poco a poco despejándose de mi vida. 아이테오 기도를 하신 그리고 제테오 기도를 하신 사람들은 하나님이 비로소 프로시코마의 기도를 통해서 우리에게 모든 문제를 해결해 주십니다. El que ya supo la oración de Aiteo, ya que supo la oración de Yeteo, y el que ya escuchó Proshukomai, entonces ahora sí está listo para tener una buena relación con Dios. 여러분은 지금 어떤 기도를 하고 있습니까? 아이테오, 제테오, 프로시코마의 기도 중에 ¿Ustedes qué tipo de oración está haciendo? ¿Está haciendo de Aiteo, de Yeteo o simplemente de Proshukomai? 종교는 아이테오, 제테오만 가르쳐 줍니다. La religión nos enseña solamente dos cosas, el de Aiteo y de Yeteo. 그것도 생명에 관련 없는 세상 것으로만 아이테오, 제테오하게 가르쳐 줍니다. Pero eso tampoco no nos dice sobre la vida, sino sobre el placer de la vida, lo que necesita que pida en Aiteo y en Yeteo. 종교는 아이테오를 이렇게 바꿔버립니다. La religión cambia a Aiteo de esta manera. 내 사업 좀 살려주세요. Haga que mi negocio prospere. 내 자녀 좀 살려주세요. Haga que mis hijos sean prósperos. 나 돈 좀 벌게 해주세요. Haga que yo tenga mucha plata. 나 건강하게 좀 해주세요. Que me dé la salud. 나 좀 성공할 수 있게 해주세요. Que yo sea un exitoso, un triunfador. 이게 바로 종교의 기도입니다. Esa es la oración del Aiteo. 그러나 복음의 기도는 이렇게 기도를 하는 겁니다. Pero la oración del Evangelio debe orar de esta manera. 나는 하나님의 뜻으로 창조된 생명이 된 사람이지만 Yo soy aquel que tengo la vida porque como fui creado por Dios, tengo esa vida en mí. 그러나 혼돈하고 공허함의 흑암이 기쁨에 있기 때문에 Pero todavía hay esa tiniebla, ese vacío, ese desorden en mí. 나를 살려주세요. Socórreme. Esa es la oración. 이게 바로 복음의 기도입니다. Ese es el Aiteo. 종교는 제테오를 이렇게 가르쳐 줍니다. También la religión enseña a Yeteo de esta manera. 내가 드디어 리더가 됐습니다. Yo soy un líder y me convertí en un líder. 그래서 이 리더가 된 내가 Ahora ese líder que soy, 얼마나 이 권력을 오랫동안 붙잡을 수 있는지 제발 좀 가르쳐 주세요. dígame Dios, ¿cómo mantengo ese poder que ya tengo? 이게 바로 que 제테오 conserve 기도. eso. 이게 바로 제테오 기도예요. Esa es la oración de Yeteo. 성경에서 구하라, 두드려라, 찾으려라는 말씀은 En la Biblia cuando dice golpear, buscar y que se encuentra, 바로 아이테오, 제테오입니다. ese es el Aiteo, proceso de Aiteo y proceso de Yeteo. 그래서 무엇이든지 믿고 구하면 구하는 대로 받는다라고 종교는 아이테오, 제테오를 이렇게 가르쳐 줍니다. Por eso dice que todo lo que pide, todo lo que pidieres, recibirás. Así enseña la religión. 성공하게 해주세요. Que sea exitoso, 큰 교회 주세요. que sea una iglesia grande, 돈 많이 벌게 해주세요. que tenga mucho dinero, 기왕이면 잘생기게 해주세요. también que sea guapo por si acaso. 그건 종교의 기도입니다. Esa es la oración de la religión. 그건 하나님과 나하고 상관이 없습니다. Eso no tiene nada que ver Dios ni conmigo. 그런데 복음은 이렇게 가르쳐 줍니다. Pero el Evangelio dice de otra manera. 나는 너무나도 혼돈하고 공허함의 흑암의 깊은 곳에 있기 때문에 나 좀 살려주세요. Socórreme porque estoy desesperado en ese desorden, en ese vacío, en esa tiniebla. 성경에는 영생에 있음을 가르쳐 주고 있습니다. La Biblia nos habla de la vida eterna. 그 영생을 생명이라고 이야기하고 있습니다. Y también dice que esa vida eterna es en sí la vida como tal. 성경에는 또 하나의 생명, 목숨을 말하고 있습니다. También en la Biblia habla de lo que es la vida, pero en sentido físico de la vida como tal. 목숨은 우리의 육에 부어준 생명입니다. Esa es la vida que tenemos, pero no es vida espiritual, sino lo físico. 생명은 우리의 영에 부어준 영생입니다.
En cambio, lo que es la vida como tal espiritual es aquella vida que Dios depositó en nuestro espíritu para la vida como tal. 영생이 중요합니까? 목숨이 중요합니까? Por eso, ¿cuál es lo más importante? ¿La vida como tal del espiritual o la vida física que nosotros tenemos? 종교는 목숨을 구하는 기도를 하게끔 가르쳐 줍니다. 아이테오 제테오를. Porque la religión lo que nos enseña es aiteo y yeteo, que está diciendo conserve la vida física. 그러나 복음은 아이테오 제테오를 영생에 관련해서 기도하라고 가르쳐 줍니다. En cambio, aiteo y yeteo en el Evangelio dice, no pida lo físico, lo perecible, sino pida la parte de la eternidad. 창세기 1장 1절부터 시작하는 이 말씀은 Por eso toda la palabra que empieza en Génesis 1:1 우리 목숨을 설명하는 것이 아니라 no es que está explicando la vida física, 우리의 영생에 관련된 설명을 해주는 것이 창세기 1장 1절부터의 말씀입니다. es aquella que está explicando sobre la vida espiritual. Ese es Génesis 1:1. 그래서 우리는 아이테오 제테오 프로슈쿠마이를 Por eso de esa manera aiteo, yeteo y proshukumai 종교적 관점에서 보는 것이 아니라 no debe mirar desde el punto de vista de la religión. 복음의 관점에서 보아야 됩니다. Por eso hay que mirar desde el punto de vista del Evangelio. 드디어 우리는 사람이 되었습니다. Ahora ya somos ser viviente. 그 사람에게 하나님이 생기를 불어넣어 주셨습니다. Y a ese ser viviente tiene o contiene dentro de él la parte del aliento de vida. 우리 안에 생명으로 가득 차기 시작했다는 말씀입니다. Eso quiere decir que en mi vida empieza a mover la esencia de vida en mí. 생명으로 가득 찬 우리 자신이 눈을 뜨고 보니까 Y cuando esa vida que está lleno de vida espiritual empieza a abrir el ojo, 행복한 내 모습이 보이는 것이 아니라 no se ve ese hombre feliz de la vida. 이 땅에서 우리는 너무나도 처절하게 살아가고 있었던 그 모습이 보이기 시작하는 겁니다. Pero se ve en cambio esa vida de despreciable o degradable o muchas veces hasta un poco que no quisiera que sea así la vida. 얼마나 처절한 모습을 우리는 보게 되었는지 Ahora esa vida que nosotros vimos, un hombre desgraciado, 성경은 이렇게 설명하고 있습니다. la Biblia nos explica de esta manera. 1장 2절에 땅이 혼돈하고 나라는 존재는 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있다라고 분명히 알게 되어버렸습니다. Ahora dice que nosotros sabemos, ese hombre físico está en desorden, en el vacío y en las tinieblas. 그리고 한 가지 사실을 또 알게 되었습니다. Pero también puede darse cuenta una cosa más. 하나님의 영이 수면 위를 운행하시는 것을 알게 되었습니다. Sabe que el Espíritu de Dios está moviéndose sobre faz de las aguas. 하나님의 영이 우리 전체를 운행하고 있습니다. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está moviendo en todo mi ser. 종교는 하나님의 영이 누구냐, 수면이 누구냐 이런 것을 밝히는데 전력 투구를 합니다. La religión trata de explicar qué es el Espíritu de Dios, qué es la faz de las aguas. 그러나 복음은 하나님의 영이 바로 혼돈하며 공허하며 흑암의 깊음 위에 있는 나를 지금 감싸고 있다는 것을 보여주고 있습니다. Pero en cambio el Evangelio está diciendo, el Espíritu de Dios está cubriendo todo mi ser completamente y ese es lo que dice el Evangelio. 그래서 우리는 바울처럼 이렇게 고백할 수 있습니다. Por eso nosotros podemos confesar como Pablo. 오호라 나는 공고한 자로다. Por eso soy un hombre miserable, dice 누가 Pablo. 이 사망의 법에서 나를 구원하여 줄까? Por eso, ¿quién me podrá salvar de esa ley de desesperación como tal? 그래서 이렇게 고백합니다. 살려주세요. Por eso dice socorro. 살려주세요. Solamente grita socorro. 살려주세요. Socorro, por favor. 바로 아이테오 기도를 하기 시작합니다. Ya empieza a hacer oración de aiteo. 그때 비로소 1장 4절이 우리에게 이루어지기 시작합니다. Por eso ahí empieza a llegar lo que es Génesis 1:4. 창세기 1장 4절 다 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer Génesis 1:4 todo. 1장 3절. 1장 3절. 1:3, perdón. 예. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 다 함께. 자 시작.
Vamos a leer juntos. 하나님이 이르시되 Dios dijo, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. 있으라시니 fue la luz. 빛이 있었고 드디어 우리 가운데 빛이 들어오기 시작하는 겁니다. ya empieza a llegar la luz en nuestra vida. 빛이 들어온 그 사람은 드디어 아이테오 기도에서 제테오 기도로 넘어갑니다. Cuando la luz llega en nuestra vida, el proceso de oración cambia a Yeteo. 빛이 들어오니까 내 모습이 보이기 시작합니다. Empieza a ver mi aspecto como tal a través de la luz. 바울이 이야기했던 예수님이 이야기했던 성경 전체가 이야기했던 그 모든 죄악이 내 안에서 다 보이기 시작합니다. Como dijo Pablo, como dijo Jesús, como dijo los profetas, empieza a ver el pecado que mora en mí como tal. 육신의 정욕, Lo que es el deseo de la carne, 안목의 정욕, deseo de los ojos, 손의 죄, también todo lo que cometemos con las 머리로 manos, 짓는 죄, lo que cometemos también con la cabeza, 몸으로 짓는 죄, todo lo que cometemos con el cuerpo nuestro, 내 말로 짓는 죄. con lo que decimos con la boca. 빛이 들어오니까 드디어 발견이 됐습니다. Con la luz empezamos a descubrir. 빛이 들어온 그 사람은 그 죄로 인하여서 하나님한테 이렇게 기도합니다. Ahora, que el hombre que conoce la luz, a través de la luz, puede orar de esta manera ante Dios. 제테오 기도를 하게 됩니다. Ya puede hacer oración de yeteo. 어떻게 살면 되지요? Ahora, ¿cómo debo vivir, Dios? 제발 어떻게 살면 되지요? ¿Qué, cómo y qué manera vivimos? 진실로 그렇게 기도하는 사람들에게는 Cuando ora de esta manera, una forma sincera, 하나님이 찾아오십니다. viene Dios hacia el hombre. 요한계시록 3장에 보면 Así dice en Juan 3, 주님이 이렇게 말씀하십니다. así habla Jesús. 보라 내가 문 밖에 서서 문을 두드리노니 Así dice en Apocalipsis 3 que yo estoy fuera 누구든지 내 음성을 듣고 y cualquiera que yo cuando yo golpeo escucha mi voz, 문을 열면 abre la puerta, 나는 그에게 들어가 yo entro a ese hombre, 나는 그와 더불어 먹고 yo voy a querer comer con él 그는 나로 더불어 먹고 살리라고 말씀하고 있습니다. y yo también voy a comer y él comerá conmigo como tal. 누가 주체이십니까? ¿Quién es ahí la esencia, el dueño como tal? 나입니까? 주님이십니까? ¿Es yo o es Jesús? Es el Señor. 예수가 주인이십니다. Jesús es el Señor. 그가 주인공이십니다. Él es el protagonista. 그가 두드리고 있고 Él es el que está golpeando la 그가 puerta. 들어가시고 Él es el que entra en nuestra vida. 그가 먹여주십니다. Es el que da de comer. 나는 문만 열면 됩니다. ¿Qué es lo que debo hacer? Abrir la puerta. 그럼 나는 어떻게 문을 엽니까? ¿Y cómo abro esa puerta? 아이테오, 제테오만 하면 되는 겁니다. Solo tengo que hacer el aiteo y solo hay que hacer el yeteo. 살려주세요. Socórreme. 어떻게 살면 됩니까? ¿Cómo debo vivir? 아이테오, 제테오를 하면은 Con esa situación de aiteo y yeteo, 주님이 주인이 되어서 ahora se convierte el Señor como dueño de mi vida 프로슈쿠마이를 시작하십니다. y empieza a hacer prosukumai en mi vida. 내 안에 들어오신 겁니다. Ya vive en mí. 할렐루야. Amén. 이게 바로 창세기 1장 1절부터 3절까지의 내용입니다. Eso es lo que dice Génesis 1, Génesis 1.1, 1.2, 1.3. 그래서 내 안에 들어오신 그 주님이 Ahora ese Dios que empieza a vivir en mí 주인이 되어서 se convierte en el dueño de mi vida. 리더가 되어서 Y ahora se convierte en el líder de mí. 선지자가 되어서 Se convierte en el profeta mío. 나의 전부가 되어서 Todo mi ser es Él ahora. 일을 시작하십니다. Y empieza a obrar en mí. 드디어 1장 4절이 시작됩니다. Así empieza 1.4. 1장 4절 읽어보겠습니다. 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사. Ahora dice 1.4, leamos todos. 한번 읽어보세요. A ver, leas. Génesis 1:4. Sí. Y vio Dios que la luz era buena y Separó Dios la luz de las tinieblas. 빛과 어둠을 나누어 주십니다. Él divide la luz y las tinieblas. 빛과 어둠을 나누어 주십니다. Hace una división entre luz y entre la tiniebla. 빛이 들어오기 전에는 Antes de esa luz, 우리는 어떤 상황이었습니까? ¿qué tipo de vida teníamos? 창세기 1장 2절의 상황이었습니다. Era lo que decía en Génesis 1.2.
나라는 땅은 En la tierra como tal, 혼돈하고 공허함의 흑암이 깊은 곳에만 있었습니다. solamente había la situación de desorden, del vacío y de las tinieblas. 그래서 나는 아이테오 살려주세요. 제테오 어떻게 살면 됩니까? 라고 기도를 했습니다. Por eso yo decía, Aiteo, socorro Dios, y Yeteo que decía, ¿qué debo hacer para tener una vida? 그랬더니 주님이 드디어 나에게 들어와서 프로시코마이 하기 시작합니다. Pero ahora entró Jesús en mí, entró el Señor en mí que dice, ahora yo oro por ti, eso es proshukomai. 프로시코마이 첫 번째 과정이 빛과 어둠을 나누시는 겁니다. El primer proceso de proshukomai es aquella situación que divide entre la luz y entre las tinieblas. 빛은 무엇입니까? ¿Qué es la luz? 어둠은 무엇입니까? ¿Qué es la tiniebla? 빛은 선을 말하는 것입니다. La luz habla del bien 어둠은 악을 말하는 것입니다. y la tiniebla habla del mal. 온 인류는 이렇게 해석했습니다. Toda la humanidad interpretó de esa manera. 선악을 알기 시작하는 것이 빛과 어둠이 나누어진 겁니다. Cuando conoce lo que es el bien y el mal, significa que dividió la luz y las tinieblas. 그래서 창세기 3장에서 Por eso en Génesis 3, 아담과 하와가 선악과를 따먹기 시작하는 장면이 por eso ahí cuando Adán y Eva empiezan a comer el fruto del árbol del bien y el mal, 이게 창세기 1장 4절이 시작된 겁니다. eso es lo que está diciendo en Génesis 1:4. Ese es el proceso. 창세기 1장, 2장, 3장, 4장의 구조를 먼저 알아야 됩니다. Por eso hay que conocer bien Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y Génesis 4. 창세기 1장, 2장, 3장, 4장의 구조는 Lo que dice Génesis del 1 al 4, 창세기 1장은 lo que es Génesis 1, 1장의 어떤 중요한 내용은 창세기 2장이 확대 해석에서 설명을 해주고 있습니다. es tipo de Génesis 2, explica una forma más amplia, más entendible de lo Génesis 1. 창세기 2장의 중요한 내용은 Y todo lo contenido importante de Génesis 2, 창세기 3장에서 확대 해석해 줍니다. de tal manera explica en Génesis 3 una forma más ampliada. 그리고 창세기 1장, 2장, 3장의 내용을 Y todo el contenido del 1, del 2 y 4, del 3, 창세기 4장부터 계시록까지 몽땅 풀어서 설명해 줍니다. habla de Génesis del 1, Génesis 4 hasta Apocalipsis, habla cómo es ese proceso en una explicación ya más extensa. 복음은 창세기 1장 안에 이미 다 설명되어 있습니다. Por eso todo el contenido del Evangelio ya está en Génesis 1. 그래서 사람들이 못 알아들으니까 Pero como no entiende el hombre, 창세기 2장에서 다시 설명해 주십니다. tiene que explicar de nuevo en Génesis 2. 그래도 못 알아들으니까 Pero tampoco lo entiende 창세기 3장에서 다시 설명해 주십니다. y hay que explicar de nuevo en el 3. 그래도 절대 못 알아들으니까 Pero tampoco y jamás va a entender. 창세기 4장부터 계시록까지 몽땅 풀어서 설명해 주십니다. Ahora va Génesis 4 hasta Apocalipsis para explicar de nuevo. 왜냐하면 사람들은 Porque el hombre como tal, 자기의 욕심과 정욕의 눈이 어두웠기 때문에 porque todo lo que es su ambición y sus deseos están cegados. 성경에서 그렇게 설명을 해줘도 못 알아듣고 못 봅니다. Así explique y repite la misma explicación, no lo entiende y no puede ver esa situación. 예수님이 이 땅에 오셔서 Cuando Jesús vino a este mundo, 어떤 병을 제일 많이 고쳐주셨습니까? ¿qué tipo de enfermedad es lo que más curó? 소경의 눈을 많이 뜨게 해주셨습니다. Le abrió la vista de los ciegos, 귀머거리의 귀를 많이 열어주셨습니다. abrió el oído de los sordos. 그리고 못 걷는 사람을 걷게 Y 해주셨습니다. a los paralíticos que estaban sentados se le hizo que camine. 그때 당시에 암도 있었고 También había cáncer, 에이즈도 있었고 podía haber habido hasta SIDA, 그때 당시에 감기도 있었고 también había la gripe, 그때 당시에 백혈병도 있었고 también había leucemia, 그때 당시에 수많은 병들이 있었지만 había un sinnúmero de enfermedades en aquella época también. 왜 예수님은 눈을 뜨게 해주고 귀를 열어주셨습니까? ¿Por qué habría Dios hecho la situación que abra los ojos, que abra el oído? 그건 바로 성경을 알으라고 Eso era porque que sepa lo que dice la Biblia. 눈을 뜨게 해주시고 귀를 열어주신 겁니다. Abre el ojo, abre los ojos, abre el oído, es por esa circunstancia.
여러분들이 오늘 El día de hoy ustedes 눈을 뜨고 tienen que abrir también los ojos. 귀를 여는 그런 시간이 되기를 기대합니다. También espero que se abra el oído, que sea ese tiempo de bendición. Amen. 아멘. 아멘. Amen. 창세기 1장은 Génesis 1 창세기 1장 1절부터 요한계시록까지 다 담겨져 있습니다. tiene con todo el contenido de lo que es desde Génesis hasta Apocalipsis, está en Génesis 1. 여러분이 눈을 뜨고 보면은 Si usted abre los ojos, 창세기 1장이면 충분합니다. con Génesis 1 explica toda la Biblia. 여러분이 귀를 열게 되면 Cuando usted abre el oído, 창세기 2장이면 충분합니다. se conoce todo la Biblia en Génesis 2. 눈과 귀를 열게 되면 Cuando abre el ojo y en cambio abre el oído, 창세기 3장으로 몽땅 다 설명한 것을 알게 될 것입니다. se entiende que toda la Biblia está explicado en Génesis 3. 그러나 우리는 Pero nosotros sabemos, 너무나도 오랜 시간 동안 종교적 사실에만 집착해 있었기 때문에 pero estábamos metidos en ese criterio, en ese mente de la religión como tal. 사실은 많이 알고 있지만 Conocemos mucho, 해석을 못하고 있었습니다. pero no sabemos cómo interpretar lo que sabemos. 오늘 드디어 해석이 시작됩니다. Ahora vamos a entender esa interpretación. 해석은 눈을 열고 귀를 열게 되는 겁니다. Porque la interpretación no es sino abrir los ojos, abrir el oído. 드디어 성경을 해석할 수 있는 사람은 Cuando usted puede ver y puede explicar la Biblia, 눈이 열린 사람이고 ya es un hombre que puede ver, 귀가 열린 사람입니다. ya puede oír lo que dice. Amén. 아멘. 아멘. 사도행전에 Así dice en los Hechos. 빌립 집사가 나옵니다. Aparece Felipe, uno de los diáconos. 성경에는 En la Biblia 7 집사가 있습니다. hay 7 diáconos. 그 7 집사는 Los 7 diáconos, 예수와 lo que es Jesús 그리스도의 사역을 보여주십니다. y lo que es Cristo, le hace ver ese ministerio. 그 7 집사 중에 대표인 2 사람이 있습니다. Hay dos que representa a ese grupo de los 7 diáconos. 하나는 스테반 집사입니다. Uno era Esteban 하나는 빌립 집사입니다. y el otro era Felipe. 스테반 집사는 누구를 대표하고 있습니까? El Esteban, ¿a quién representa? 예수의 사역을 총정리해서 보여주고 있습니다. Es aquel que hizo interpretar, 그래서 스테반은 순교당했습니다. por eso hizo ver lo que es vida de Jesús. Por eso él murió y fue un mártir como tal. 스테반이 왜 순교를 당해야 됐겠습니까? ¿Por qué tenía que morir el Esteban? 아무도 사도 중엔 순교당한 사람이 없었습니다. En aquel entonces todos los discípulos, ninguno era mártir. 그런데 집사 중에 스테반 집사가 순교당해버렸어요. Pero uno que era simple diácono es el que entra primero a ser mártir. 누구를 대표하고 있습니까? ¿A quién está representando eso? 예수를 보여주기 위해서 그랬습니다. Está hablando de representación de Jesús. 앞으로 집사들은 Por eso todos los diáconos en adelante 예수와 그리스도의 사역을 하리라고 가르쳐주고 있기 때문에 그렇습니다. está diciendo que va a ser el ministerio de Jesús y el ministerio de Cristo. 여러분들은 집사입니다. Ustedes son diáconos todos. 스테반 집사입니다. Tiene que ser como Esteban. 그리고 빌립 집사입니다. También tiene que ser Felipe. 그리스도는 어떤 사역을 오셔서 하셨습니까? En cambio, Cristo, ¿qué tipo de ministerio realizó? 그는 가르쳐주는 사역을 하셨습니다. Él vino a enseñar. 제자들이 무서워서 숨어 있을 때 Cuando los discípulos estaban escondidos del temor, 그리스도는 나타나셔서 y apareció Cristo de repente, 평화가 무엇인지 평강이 무엇인지 가르쳐 주셨어요. y empieza a decir que es la paz. 그래서 히브리어는 샬롬하고 Por 말씀하셨어요. eso en hebreo dice Shalom. 샬롬을 가르쳐 주셨습니다. Enseñó que es Shalom. 그리스도는 가르쳐 주시는 사역입니다. Por eso Cristo, el ministerio de Él, es enseñar a la gente. 빌립 집사는 가르쳐 주는 일을 했습니다. Por eso Felipe toma ese ministerio de enseñar. 그 광야에서 En ese desierto 간다게의 메시가 que había ahí un eunuco que venía de... 예루살렘에 가서 제사를 드리고 돌아가는 길이었습니다. Era un eunuco que vino a Jerusalén a rendir el culto y estaba de regreso. 간다게부터
예루살렘까지는 거리가 얼마나 떨어져 있을 것 같습니까? Es una distancia prudente entre lo que era el lugar de origen de él hacia lo que es Jerusalén. 저 칠레 끝에서 Es como más o menos de Chile, 에콰도르까지 오는 거리입니다. es como que viene a Ecuador. 제가 아르헨티나에서 Yo desde Argentina, 여기 에콰도르까지 yo vine a Ecuador 버스 타고 왔는데 por todo lo terrestre. 시간을 모두 합쳐보니까 Y sumando todo el conjunto de horas, 100시간 걸렸습니다. eran 100 horas. 그것을 마차 타고 갔습니다. Y eso no vino ni siquiera en bus, sino en una carreta. 어마어마한 시간을 들여서 Convirtió muchas horas de esfuerzo. 간다게에서부터 예루살렘까지 왔다 가는 길입니다. Vino desde lo que era el origen de él hasta lo que es Jerusalén. 열심히 있어서 Había en él qué cosa, ese deseo ferviente de saber. 마차 타고 덜커덩 가는 그 마차 타고 가는 길에 성경을 읽고 있습니다. Y estaba leyendo la Biblia en ese movimiento de la carreta que se movía todo el cuerpo. 그런데 빌립이 어떻게 나타납니까? Pero ¿cómo aparece Felipe por ahí? 호련히 나타납니다. De repente apareció en la vista de él. 누구처럼 나타났습니까? ¿Como quién apareció? 골방에 무서워서 숨어 있었던 제자들에게 나타났던 그 그리스도처럼 나타났어요. Es como Jesús, que recuerdan que estaban cerrados toda la puerta y con miedo y con temor estaban escondidos. De repente apareció Jesús en medio de la nada, en medio de ellos. 스테반은 예수처럼 죽었고 Esteban murió como Jesús. 빌립은 그리스도처럼 호련히 나타나서 Felipe apareció como Cristo de repente. 지금 무엇을 하고 있습니까? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? 성경을 가르쳐주고 있습니다. Está enseñando la Biblia. 여러분들은 집사입니다. Ustedes son todos diáconos 예수처럼 죽을 것이고 y va a morir como Jesús 그리고 부활해서 y resucitará como tal 그리스도처럼 성경을 가르쳐 주실 y 것입니다. será como Cristo enseñando la palabra. Amen. 할렐루야. Amen. 빌립이 간다게 내시에게 성경을 가르쳐 줬을 때 Cuando enseñó al eunuco Felipe la palabra como tal, 어떤 일이 벌어졌습니까? ¿qué sucedió en la vida de él? 세례를 받았습니다. Recibió el bautizo. 예수는 세례를 받았지 세례를 주신 분이 아니십니다. Recuerde que Jesús recibió el bautizo, pero no dio el bautizo. 알고 계시죠? ¿Sí sabe eso, verdad? 세례는 누가 주기 시작했습니까? ¿Quién es el que empezó a dar el bautizo? 그리스도부터 시작됐습니다. Empezó desde Cristo. 성령으로 오신 그 그리스도께서 Como tal Espíritu Santo que es el Cristo, 성령 세례를 주시기 시작했습니다. empieza a dar el bautizo del Espíritu Santo. 그래서 사도들은 Por eso los discípulos como tal 가는 곳마다 성령 세례를 주었습니다. se fue y donde llegaba daba el Espíritu Santo como regalo. 그 성령 세례는 어떤 의미입니까? ¿Qué significa eso del bautizo del Espíritu Santo? 성령 세례를 받았다고 능력만 행하는 게 세례입니까? ¿Será que tiene poder y hace esos milagros? ¿Eso será el bautizo como tal? 성령 세례는 예수 그리스도를 알아가는 것이 성령 세례입니다. El bautizo del Espíritu Santo es aquella situación de camino de conocer lo que es Cristo. 제1차 예루살렘 총회에서 En primer concilio de Jerusalén, 이방인들의 기독교인이 되는 문제를 놓고 치열한 논쟁이 벌어졌습니다. hubo una disputa muy fuerte en cuanto a los gentiles que puedan ser parte de ser el grupo de los cristianos como tal. 사도들은 안 된다라고 했습니다. Los discípulos dijeron no. 성경에서 말할 때 Cuando 유대인 이외의 모든 사람은 누가 되는 거죠? en la Biblia cuando dice fuera de los judíos, ¿quiénes son los demás? 전부 이방입니다. Todos ellos que se convierten en gentiles. 여러분들은 지금 후디오입니까? 아니면 이방인입니까? ¿Ustedes son judíos o son gentiles? 이방인이죠. Son gentiles, ¿verdad? Gentiles, gentiles. 예.
후디오가 아닌 이상은 전부 다 이방인입니다. Si no es judío, gentil todos. 그런데 어떻게 여러분이 예수 그리스도의 그 사람이 됐습니까? Pero ustedes, ¿cómo se convirtió en hombres de Jesús? 바로 성령을 받았기 때문에 그렇습니다. Es por el Espíritu Santo. Amen. 아멘. 근데 창세기 2장 7절에서는 Pero cuando dice en lo que es en Génesis 2:7, 사람이 어떻게 만들어졌습니까? ¿cómo se hizo el hombre? 흙으로 만들어졌습니다. Hizo del polvo. 그리고 그 흙에 하나님이 생기를 불어넣어 주셨습니다. Y le puso ahí el aliento de vida como un soplo. 훅 하고 생기를 불어넣어 주셨습니다. Cuando le sopló el aliento, 사람이 생명이 되었습니다. se convirtió en ser viviente. 성령이 계십니까? 안 계십니까? ¿Hay o no el Espíritu Santo? 이미 창세기 2장 7절에 성령 받은 사람이 등장합니다. Aparece el primer hombre que ya recibió el Espíritu Santo en Génesis 2:7. Amén. 그런데 그 성령 받은 사람들이 Pero ¿qué sucede con estos hombres? 에베소서 5장에 보면 Cuando vemos en Efesios 5, 에베소서 5장 한번 보겠습니다. vamos a ver Efesios 5. 이렇게 말씀하고 있습니다. 에베소서 5장 14절. 14. 그러므로 이르시기를 Por lo cual dice, 잠자는 자여 깨어서 despiértate tú que duermes, 죽은 자들 가운데서 Te 일어나라. alumbrará Cristo. y levantaste de los muertos. 여기서 잠자는 자들은 누굽니까? ¿Quién son los que duermen? 성령을 받았으나 Recibió el Espíritu Santo, 하나님의 루아로 창조되었으나 recibió el ruaj de Dios. 루아로 창조되었지만 죽은 자처럼 누워있는 사람들입니다. Sin embargo, de haber recibido el ruaj, el aliento, se queda todavía acostado. 그 죽은 자들을 지금 어떤 일이 벌어지고 있습니까? ¿Qué es lo que está diciendo con esos muertos? 5장 14절을 다시 읽어보겠습니다. Vamos a leer de nuevo lo que dice Efesios 5:14. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, en medio de los muertos, 그리스도께서 너에게 빛이시리라. y te iluminará que Cristo como luz. 아니 그리스도가 비추신다라고 말씀하고 있습니다. Está diciendo clarito que alumbrará a quién. 그리스도는 여기서 어떤 역할을 하고 있습니까? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en este momento? 그리스도가 빛이 되었다는 말씀입니다. Está diciendo que Cristo es la luz que entra. 여러분들에게 그리스도의 빛이 비쳤습니까? ¿Está la luz de Cristo en ustedes? Amén. 아멘. 빛이 비친 사람은 어떤 일이 벌어지기 시작합니까? ¿Y qué es lo que sucede aquellos iluminados o alumbrados por la luz? 창세기 1장 4절이 드디어 이루어집니다. Ahí es donde se da el hecho del 1:4 de Génesis. 빛과 어둠이 나눠지기 시작합니다. Se divide la luz y las tinieblas. 그래서 빛이 무엇인지를 알게 되고 Ahora sabe qué es la luz, 어둠이 무엇인지를 알게 되고 ahora sabe qué es la tinieblas. 우리에게 드디어 선악의 역할이 시작되는 겁니다. En medio de nosotros empieza a reaccionar el bien y el mal. 선악이 나쁜 겁니까? ¿Es malo el bien y el mal? 율법이 나쁜 겁니까? ¿Es malo la ley? 종교가 나쁜 겁니까? ¿Es malo la 이 religión? 세상이 나쁜 ¿El 겁니까? mundo es malo? 아닙니다. No es así. 그걸 통해서 A través de ello 빛이 무엇인지를 알게 되는 겁니다. podemos conocer lo que es la luz. 어둠이 무엇인지를 알게 되는 겁니다. Sabemos qué es la tiniebla. 종교는 이렇게 가르쳐 줍니다. Así enseña la religión. 악은 나쁜 거야. Todo lo mal es malo. 주일날 돈도 쓰지 마. No debes usar ni siquiera plata en el día de reposo. 한국교회는 이렇게 얘기합니다. Así habla en Corea. 한국교회는 한국의 종교는 La religión en Corea 굉장히 보수적입니다. es demasiado conservador. 화장을 예쁘게 하는 것도 죄라고 얘기합니다. Algunas iglesias dicen cuando usted va pintoreada en la iglesia, eso es pecado. 옷을 여자들이 옷을 살짝 이렇게 보이는 옷을 입어도 죄라고 얘기합니다. También cuando la mujer se está un poquito mostrándose lo que es su belleza, eso es pecado. 치마를 짧고 교회 나오면은 욕합니다. Cuando usted va con minifaldas, eso es un insulto seguro.
복음이 있습니까? ¿Eso hay evangelio? 복음이 없지요. No hay evangelio. 그러나 창세기 1장 4절에서는 Pero en Génesis 1:4, 그것도 소중하다고 얘기합니다. eso dice que también es importante, 빛과 어둠이 나눠지는 게 첫 번째이기 때문에 그렇습니다. porque es primer proceso donde se divide luz de las tinieblas. 1장 2절에 Lo que dice en 1:2, 땅이 혼돈하고 공허며 흑암이 깊음이 있던 그 사람이 el hombre que vivía en lo que es en desorden, en el vacío y en las tinieblas, 드디어 교통정리가 시작됩니다. empieza a ser el regla del tránsito, ya empieza a mover las cosas. 무엇이 옳고 ¿Qué es lo bueno? 무엇이 나쁜지가 ¿Qué es lo malo? 빛과 어둠이 Lo que es la luz y las tinieblas. 드디어 구분되기 시작하는 Ya 겁니다. empieza a distinguir entre lo uno y lo otro. 누가 예수고 누가 그리스도인지 Ahora sí sabe qué es Jesús y qué es Cristo. 비로소 알기 시작하는 장면입니다. Es el momento que conoce la identidad de Jesús y la identidad de Cristo. 어떤 사람들이 ¿Quiénes? 알테오, Los que son alfeo, 제테오 했던 사람들에게 los que son yeteo, 프로시코마이가 시작되니까 los que empieza prosopomai, 옳고 그름, 빛과 어둠, 예수와 그리스도를 알기 시작하게 되는 겁니다. lo que es bien y el mal, lo que es luz y tinieblas, lo que es la religión y lo que es el evangelio, Jesús y Cristo. 그래서 창세기 1장 4절은 Por eso 1:4 de Génesis, 하나님이 빛과 어둠을 나누시고 por eso Dios divide entre luz en medio de las 주님이 tinieblas. 뭐라고 ¿Y 말씀하십니까? qué es lo que dice? 하나님이 보시기에 좋았더라. Y dijo Dios, era bueno. 보시기에 좋았다라고 그랬습니다. Vio y era bueno. Eso dice Dios. 1장 4절의 장면이 Todo lo que dice en Génesis 1:4, 창세기 3장에 나옵니다. y eso aparece en Génesis 3. 선악과를 따먹었습니다. Cuando comió el fruto del árbol del bien y el mal, 하나님이 화를 내야 됩니다. Dios debía estar enojado. 당장에 죽여버리셔야 됩니다. Era inmediato la muerte ya. 하나님의 명령을 어겼기 때문에 Porque era una situación que Dios había mandado y desobedeció. 반드시 죽여버리셔야 됩니다. Ese momento era ejecución segura. 그런데 살려주셨습니다. Pero Dios no hizo nada. 살려주셨어요. Le dio la vida y se acabó. 그리고 주님이 Y ahora, Señor, 그 각 사람들에게 cada uno de ellos 하나의 임무를 주셨습니다. le dio más bien una responsabilidad, como tal. 역할을 주셨습니다. Le dio la función que debe hacer ahora en adelante. 여자에게는 A la mujer le dijo 잉태하고 que conciba 해산하는 역할을 주셨습니다. y que tiene que dar a luz. Esa es la función. 이게 저주입니까? ¿Eso es maldición? 축복이죠. Eso es bendición. 여자가 아이를 못 낳는다면 어떻게 되겠습니까? ¿Qué pasa a la mujer cuando no puede dar a luz? 저주지요. Esa es la maldición. 아이를 낳는 게 축복입니다. Cuando da a luz, esa es la bendición. 잉태하고 낳는 것이 축복입니다. Lo que se concibe y lo que da a luz, eso se llama bendición, no maldición. 선악과를 따먹음으로 인해서 Porque comió el ciencia del bien y del mal, 드디어 아이를 낳기 시작하는 겁니다. empieza a tener hijos. 안 따먹었으면 어떻게 됐을까요? Y si no comió, ¿qué pasaría? 여자는 La mujer 아이를 못 낳는 겁니다. no podía tener hijos. 생각을 잘해야 됩니다. Hay que pensar sabiamente. 선악과를 따먹고 난 후에 Cuando comió el fruto del ciencia del bien y del mal, 선악은 무엇입니까? ¿qué es el bien y el mal? 빛과 어둠을 알게 되는 겁니다. Es la luz y las tinieblas. Ese es el conocimiento de 빛과 어둠이 나눠지자 Cuando se divide el luz y las tinieblas, 창세기 1장 4절에서 por lo que dice en Génesis 1:4, 하나님은 뭐라고 말씀하셨습니까? ¿y qué dijo Dios? 보시기에 좋았더라. Vio que era bueno. 여러분들이 드디어 Ahora en adelante ustedes, 선악을 알기 시작할 때부터 en el momento que conoce el bien y el mal, 여자들은 잉태할 것이고 las mujeres empezarán a concebir. 여자들은 아이를 낳게 될 것입니다. Dará luz en adelante a las mujeres. 그래서 창세기 3장에서 Por eso en Génesis 3, 이 하와가 así dice Eva. 드디어 이름을 받게 되는 겁니다. 3장 20절. Así dice en Génesis 3:20, recibe el nombre. 아담이 그의 아내의 이름을 하와라고 불렀으니 Así dijo Adán el nombre de su mujer, que 그는 모든 산자의 어미가 됨이라.
y se convirtió en madre de todos los vivientes. 지금 하와에게는 생명이 있습니까? 선악이 있습니까? En Eva, ¿qué es lo que hay? 선악만 가지고 있습니까? 생명까지 같이 가지고 있습니까? ¿Tiene el bien y el mal y la vida o tiene los dos? 선악만 있습니까? 생명까지 같이 가지고 있습니까? ¿Qué, si me entiende? ¿Lo que es el bien y el mal y la vida juntos o no? 아직 생명이 없습니다. No hay la vida. 믿어지세요? ¿Si me entiende? 선악만 가지고 드디어 산자의 어미가 된 겁니다. Solamente teniendo el bien y el mal se convirtió en madre de los vivientes. 그럼 선악이 나쁜 겁니까? ¿Es malo entonces el bien y el mal? 선악은 반드시 있어야 될 겁니다. Es algo necesario que debe existir. 그 선악을 가르쳐 주시러 온 분이 누구십니까? Y el que vino a enseñar sobre ese bien y el mal, ¿quién es? 예수입니다. Él es el Jesús. 주님은 이렇게 말씀하셨습니다. Así habla Jesús. 동산 중앙에 있는 Lo que está en medio del huerto, 그 나무를 먹는 날에는 el árbol que come del fruto de ese árbol, 너희는 정녕 반드시 죽으리라고 말씀하셨습니다. vas a morir, ciertamente morirás, dice. 반드시 죽는다. Ciertamente morirás. 예수님은 누구로 오셨습니까? ¿Y Jesús cómo vino? 무엇을 가르쳐 주러 오셨습니까? ¿Qué es lo que vino a enseñar él? 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Así dijo Jesús. 나는 율법을 폐하러 온 사람이 아니다. Yo no vine a deshacer de la ley, 율법을 완성하러 왔다. solo vine a cumplir la ley. 예수는 무엇을 위해 오셨습니까? ¿Para qué vino entonces Jesús? 율법을 완성하러 왔습니다. Vino a cumplir la ley. 율법은 무엇입니까? ¿Qué es la ley? 빛과 어둠을 알게 되는 게 율법입니다. Eso es lo que hace entender entre luz y las tinieblas. 선악을 알게 되는 것이 율법입니다. Es lo que hace conocimiento del bien y el mal. 선악이 여러분을 괴롭히십니까? ¿El bien y el mal le molesta a ustedes? 예수님이 지금 일을 하신다는 증거이십니다. Eso quiere decir que Jesús está obrando en ustedes. 그 율법이 여러분들 가운데서 일을 하고 계십니다. Si la ley está actuando en medio de ustedes, 선악이 일을 하고 계신다는 뜻입니다. está trabajando ahí el bien y el mal que es Jesús. 죄를 알게 되는 것이 나쁜 것입니까? ¿Saber el pecado es malo? 죄를 통하여서 깨달으라고 죄를 주신 겁니다. Es porque el pecado fue dado. A 죄를, través del pecado tenga el entendimiento de las cosas. 죄를 모르면 Si no conoce el pecado, 생명도 모릅니다. no conoce la vida. 목숨을 모르면 Si no conoce lo que es la vida física, 영생의 소중함을 모릅니다. no conoce lo importante que es la vida eterna. 목숨을 알아야 Si tiene que conocer lo que es vida física, 영생을 알게 되는 겁니다. tiene el acceso hacia la vida eterna. 어둠 속에 있을 때 Cuando está en medio de las tinieblas, 빛의 소중함을 알게 되는 겁니다. conoce la importancia de la luz. 선악을 통해서 A través del bien y el mal, 생명이 얼마나 소중한지를 알게 되는 겁니다. conoce lo importante que es la vida. 정말로 생명을 받고 싶습니까? ¿Quiere realmente tener la vida en sus vidas? 첫 걸음이 선악입니다. Primer paso que tiene que dar, ese es el bien y el mal. 빛과 어둠이 나누는 겁니다. Tiene que dividir entre lo que es luz y las tinieblas. 여러분이 무엇이 빛이고 Saber qué es la luz, 무엇이 어둠인지를 알게 되어야 tiene que conocer qué es las tinieblas. 선악이 내 안에서 완성이 되고 Y así se cumple lo que es el bien y el mal. 율법이 완성이 된다는 뜻입니다. Y la ley se hace realidad en nuestra vida, se cumple la ley. 율법이 완성이 되면 Y cuando la ley es cumplida, 예수가 누군지를 알게 되는 겁니다. conoce ahí recién quién es Jesús. 예수를 알아가는 첫 번째 길은 Por eso el primer paso para entender a Jesús 선악을 통해서 알게 되는 겁니다. es a través de la ley, del bien y el mal. 제가 아프리카 선교사로 한 4년 있었습니다. Yo estuve en África como misionero 4 años. 아프리카 남부 아프리카는 En la parte sur de África, 이 남아메리카처럼 así como América del Sur, 기독교인들이 엄청 많습니다. hay muchos cristianos. 저는 짐바브웨에 있었습니다. Yo estuve en Zimbabue, 90%가 기독교인이었습니다. 90% de ellos eran cristianos. 90% 기독교인이라면 Si es 90% de cristianos, 가장 아름다운 국가가 되어줘야 됩니다. debe ser un país hermoso, un paraíso.
범죄가 없어야 됩니다. no habría crímenes, 살인도 없어야 됩니다. no habría asesinatos, 도둑질도 없어야 no 됩니다. habría ladrones, 거짓말도 없어야 no 됩니다. habría mentiras. 모두가 천사처럼 살아가야 됩니다. Todos deben ser como ángeles, vivir en paz. 그러나 짐바브웨는 Pero en Zimbabue 에이즈 1입니다. es número 1 en SIDA. 제가 하루에 10명을 만나서 악수를 합니다. Yo con 10 he saludado en el día, 그 중에 최소한 3명은 에이즈 환자입니다. pero los 3 son de SIDA. 거짓말쟁이가 너무 많습니다. Hay muchos mentirosos. 도둑이 너무 많습니다. Ladrones ni hablar, hay por montones. 에콰도르는 천국입니다. Para ustedes Ecuador es un paraíso realmente. 그들은 이름은 기독교인이지만 En nombre ellos son cristianos, 빛과 어둠을 모르고 있습니다. no conocen lo que es luz y las tinieblas. 빛과 어둠이 나눠지지 않았습니다. No está dividido lo que es luz y las tinieblas. 그들은 빛 속에서 살아가고 있다고 생각하지만 Ellos creen que está viviendo en la luz, 실제로는 어둠 속에서 살아가고 있습니다. pero realidad de ellos es la tiniebla, vive en ella. 빛과 어둠이 나눠지지 않았기 때문에 그렇습니다. Es porque la luz jamás fue dividida de las tinieblas. 모두가 빛 속에서 살아간다면 Si todos viviésemos en la luz, 어둠을 모를 것입니다. no sabría nunca qué es la tiniebla. 모두가 어둠 속에서만 살아간다면 Pero lo contrario, cuando viven todo el mundo en las tinieblas, 빛 속에 빛이 무엇인지를 모르게 되는 겁니다. no sabría nunca qué es la luz. 모두가 거짓말쟁이라면 Si todo el mundo es mentiroso, 진짜 참말이 무엇인지를 모르게 되는 겁니다. no sabría cuando alguien dice la verdad. 모두가 도둑놈이면 Si todos son ladrones, 누가 도둑놈이 아닌지 모릅니다. no sabe quién no es el ladrón. 창세기 1장 4절에 Así dice en Génesis 1:4. 빛과 어둠이 나뉘었습니다. Se divide la luz en medio de las tinieblas. 그게 바로 첫 걸음입니다. Ese es el primer paso. 선악과는 먹어야 되는 겁니다. Por eso el fruto de la ciencia del bien y del mal tenía que comer. 그래 창세기 1장 4절이 이루어지는 겁니다. Por eso así se cumplía lo que decía Génesis 1:4. 여러분들이 이미 태어날 때 Así cuando ustedes nacieron como tal. 선악과 없이 태어난 사람은 한 사람도 없습니다. ¿Quién nació sin el bien y el mal? 선악과를 다 가지고 태어났습니다. Todos comimos del fruto del bien y el mal. 그게 하나님의 의도이십니다. Ese es el propósito y la intención de Dios. 선악과를 가지고 태어난 여러분들은 Aquel que tiene y contiene el bien y el mal en ustedes 선악과를 빼내기 위해서 y hacen todo el esfuerzo de sacar eso, 온갖 노력을 하게 될 것입니다. hará todo lo que hay en su vida para quitar eso en medio de ustedes. 종교에서 그것을 원죄라고 얘기합니다. En la religión eso nos llama como el pecado original. 그 원죄를 용서받는 방법은 Y la única manera de ser librado de ese pecado original 세례를 받는 길이라고 가르쳐 줍니다. nos dice que es el bautizo. 여러분 세례 다 받으셨죠? Todos son bautizados, ¿verdad? 선악에서 자유로우십니까? ¿Está libre del bien y el mal con eso? 아니지요. No. No. 절대 물 세례 받았다고 선악에서 자유롭지 못합니다. Porque recibió el bautizo de agua en la cabeza, no quiere decir que está libre del bien y el mal. 끊임없이 죄가 내 발목을 붙잡습니다. Porque el pecado sigue agarrando mis tobillos. 이게 바로 바울의 고민이었습니다. Ese era lo que sentía Pablo en su interior, esa situación de conflicto. 누가 이 사망의 법에서 나를 구원해 줄까? ¿Quién me librará de esa ley de la muerte? Decía él. 그게 바울의 고백이었습니다. Esa era la confesión de él. 선악을 해결하지 못한 겁니다. No puedes resolver el bien y el mal. 주님이 가르쳐 주셨습니다. Jesús le enseñó. 어떻게 선악을 해결할 수 있는지 가르쳐 주셨습니다. Jesús dijo cómo se libra del bien y del mal. 율법을 폐하러 온 것이 아니라 No es que va a deshacer de la ley. 율법을 완성하러 오셨습니다. Vino a cumplir la ley. 선악을 폐하러 오신 것이 아니라 No vino a deshacer el bien y el mal. 선악을 완성하러 오셨습니다. Vino a cumplir, perfeccionar el bien y el mal. 그 완성이 무엇입니까? ¿Qué es ese lograr el cumplimiento? 하나님의 사랑입니다. Eso se llama amor de Dios. 그래서 여러분은 Por eso de esa manera
창세기 1장 4절을 읽을 때 Cuando lee Génesis 1:4, 선악을 덮으시는 하나님의 사랑을 읽으셔야 됩니다. tiene que ver allí cómo Dios cubre el bien y el mal. Ese amor de Dios tiene que ver en ese rostro. 하나님이 보시기에 좋았다라는 음성을 기억하시기 바랍니다. Recuerde siempre esa voz de Dios que dice, vio Dios que era bueno. 그게 바로 사랑입니다. Eso se llama amor. 여러분이 선악으로 괴로워할 때도 Cuando nosotros estamos en el conflicto y estamos viviendo momentos de angustia por el bien y el mal, 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Dios dice de esa manera, 보시기에 좋았다. vio que era bueno. bueno. muchas bueno. Muy bueno, muy bueno. muy bueno, muy bueno. muy bueno, muy bueno. 이렇게 말씀하고 계십니다. Muy bien. 여러분들이 Cuando ustedes 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있는 그 상황에서 en medio de la tierra que está en desorden, en el vacío, en las tinieblas, 아이테오 살려주세요. cuando dice, grita aiteo, que significa socorro. 제테오 어떻게 살면 되겠습니까? Cheteo que está diciendo cómo debo vivir mi vida. 그렇게 하셨다면은 Si dijo de esa manera, 하나님의 프로슈코마이로 Dios por medio de prosopomai, 이렇게 말씀하셨습니다. así nos dirá, 빛이 있으라. sea luz. 우리 안에 빛이 들어왔습니다. Entró la luz en medio de nosotros 그럼 주님은 약속하신 대로 y Dios, tal como nos prometió, 우리가 문을 열었기 때문에 porque abrimos la puerta que escuchamos su golpeteo, 그 빛으로 들어오셔서 entra como luz en nuestras vidas 나를 죽을 때까지 hasta la muerte de mi vida como tal. 먹여 살려주실 것입니다. Nos va a dar de comer, nos va a dar la parte de comunión. 약속하셨습니다. Así nos prometió. 이제 여러분 안에 Ahora en medio de ustedes, 주님이 먹여주시는데 Dios le da de comer. 무엇으로 먹여서 살려주십니까? ¿Con qué le dará de comer a ver? 빛과 어둠으로 먹여 살려주십니다. Es luz y las tinieblas. 선악으로 먹여 살려주십니다. Con bien y el mal. 그럼 선악이 나쁜 것입니까? Entonces el bien y el mal es malo. 하나님의 양식입니다. Ese es el alimento que prometió Dios. 그럼 율법이 나쁜 겁니까? La ley es el malo. 완성이 되면 사랑이 되는 겁니다. Cuando se cumple la ley, cuando se perfecciona, se llama amor de Dios. 율법이 결코 나쁜 것이 아닙니다. No es malo nunca la ley. 선악이 결코 나쁜 것이 아닙니다. El bien y el mal no es malo. 하나님을 알아가게 하는 첫 번째 길이 되는 겁니다. Porque ese es el primer paso de conocimiento hacia Dios. 그래서 여러분이 Por eso de esa manera ustedes, 어둠 속에 들어가서 cuando entra en medio de las tinieblas, 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊은 곳에 있을지라도 aunque esté en medio del desorden, del vacío, de tinieblas, 하나님이 말씀하셨던 cuando recordando lo que dijo Dios, 빛이 있으라는 그 음성을 들으셨다면 si escuchó que dice sea luz, 반드시 기억해야 됩니다. tiene que recordar de esta manera ciertamente. 하나님이 보시기에 좋았더라. Recuerde, vio Dios que era bueno. 하나님이 보시기에 좋았더라. Dios dice, vio bueno. 여러분들이 Si ustedes, 율법으로 인해서 정죄를 받습니다. a través de la ley, hace su propia sentencia del pecado. 선악으로 정죄를 받습니다. A través del bien y el mal, hace su sentencia del pecado. 괴로워하고 있습니다. Empieza a tener en su corazón la turbulencia. 죽도록 괴로워하고 있습니다. Hasta la muerte hay conflicto en nuestra vida. 그때 그 괴로움 가운데서 En medio de esa angustia, 음성을 들으시면 됩니다. tiene que escuchar la voz. 하나님이 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. 하나님이 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. 그 괴로워하는 장면은 Ese momento de angustia, 나는 괴롭지만 aunque yo sí tengo esa angustia, 주님은 좋았더라고 말씀하고 계십니다. Dios dice, no, no es malo, es bueno. 이 의미를 지금 깨닫고 계십니까? ¿Sí me entendió lo que quiere decir esto? 깨닫고 계십니까? ¿Sí? ¿Me entendió? Amén. 깨닫는 사람은 Si el que entiende 스테반 집사처럼 es como Esteban, 죽고 se muere,
빌립 집사처럼 Es como Felipe 말씀을 가르치기 시작할 것입니다. empieza a enseñar la palabra. 나는 죄가 너무 많아. Yo tengo muchos pecados. 나는 진짜 자격이 없어. Yo no soy capaz, no tengo esa situación de ser digno. 나는 여기 나와서 성경 공부하면서 Yo aquí enseñando la Biblia, 근사한 표정을 짓고 estoy haciendo una cara bonita, 평안한 표정으로 estoy haciendo como que estoy en paz. 여기 앉아 있지만 Yo estoy sentado aquí. 집에 돌아가는 순간 El rato que yo estoy regresando a la casa, 내 자식은 엉망이요. mi hijo está en problemas. 부부싸움을 할 것이고 Está peleando con la pareja mía. 먹고 살기 위해서 Y tengo que luchar para poder vivir. 가끔 양심도 속이고 Y tengo que también de vez en cuando engañar un poco la conciencia. 하나님이 원하지 않는 Y algo que Dios no quiere que haga, 그런 죄를 늘 짓고 살고 있는 y estoy cometiendo esos pecaditos. 우리 아닙니까? ¿No soy así? 그런데 우리가 Y aún así nosotros, 어떻게 복음을 전할 수 있죠? ¿cómo podemos decir que somos aquellos que anuncian el Evangelio? 자격이 있습니까? ¿Tenemos esa capacidad? ¿Somos dignos de ello? 아니 진짜 자격이 있냐고요. Ay, preguntemos en nuestra vida si realmente somos capaces. 그럴 때마다 En medio de esto, 그렇게 누군가가 나를 정죄할 때마다 cada vez que nos hace sentencia a nuestra vida de culpabilidad, 이 말씀을 기억하십시오. recuerde esta palabra. 하나님이 보시기에 좋았더라. Dios vio Dios que era bueno. 그게 바로 첫 시작입니다. Ese es el primer paso. 하나님이 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. 하나님의 인정이 중요한 겁니까? Es lo importante que Dios dé ese reconocimiento. 사람의 인정이 중요합니까? ¿O necesita usted reconocimiento de los hombres? 사람을 보고 복음을 전하십니까? ¿Usted mira al hombre para poder decir su evangelio? 그러면 자격이 없습니다. Entonces no es digno. 저 사람이나 나나 똑같은 죄인이기 때문에 Porque soy igual pecador que ese que quiero compartir que yo lo que yo soy. 똑같은 선악을 품고 있기 때문에 Porque en medio de mí, igual que él, tengo bien y el mal en mi vida. 나는 그 어떤 자격도 없습니다. No tengo ninguna situación que diga que yo soy digno para ello. 그러나 주님이 Pero Dios en mí. 우리에게 이렇게 말씀하신 걸 기억하신다면 Si nos recordamos lo que nos dijo Dios, 나는 이미 자격을 받은 겁니다. yo ya tengo esa capacidad. 하나님이 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. 그게 첫 시작입니다. Ese es el primer comienzo. 죄를 깨닫기 시작하는 게 Empezar a entender el concepto del pecado y entender el concepto, 그게 시작입니다. ese es el comienzo. 죄로 인해서 괴로워하는 게 시작입니다. Cuando usted está en conflicto en su corazón por el pecado, ese es el comienzo. 죄 때문에 혼돈하고 공허함이 흑암이 깊은 곳에 있는 것이 시작입니다. Ese es el comienzo cuando estamos por medio del pecado, en medio de conflicto de desorden, del vacío y las tinieblas, ese es el inicio de nuestra vida. 죄로 인해서 괴로워하는 게 시작입니다. Empieza a sentir en mi vida culpabilidad y el conflicto y la angustia, ese es el comienzo. 그때 한 가지만 기억하십시오. Solamente en ese momento, recuerda una sola cosa. 하나님 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. 여러분들은 하나님 보시기에 좋았다라는 그 프로시코마이를 듣고 사는 사람들입니다. Ustedes son los que están escuchando ese prosopomai que dice, vio Dios que era bueno. 종교는 정죄합니다. La religión empieza a tildar a la gente y sentencia del pecado. 종교는 자격 없다고 끊임없이 손가락질합니다. La religión dice y señala con el dedo, tú no eres capaz de eso. 그 거룩한 하나님 앞에서 영광을 가리지 말라고 이야기합니다. Y dice que en medio de ese Dios glorioso de santo, no tapes esa gloria con vuestra pequeñez o vuestro pecado. 하나님은 절대선이시고 하나님은 빛이시기 때문에 너희가 그 앞에 설 자격이 없다라고 종교는 정죄합니다. La religión dice, tú no eres capaz de estar delante de Dios santo y bueno, que es la luz. 그러나 복음은 이렇게 말씀하고 있습니다. En cambio, el Evangelio dice así. 빛도 어둠도 주님이 다 만드신 거라고. Lo que es la luz, lo que es la tiniebla, hizo Dios. 그래서 주님이 이렇게 말씀하십니다. Por eso dice de esta manera el Señor, 보시기에 좋았더라. vio Dios que era bueno. 보시기에 좋았더라. Es bueno, porque vio Dios que era bueno.
그 보시기에 좋았다라는 말씀만 기억하면은 Si solamente recordamos esa palabra que vio Dios que era bueno, 이제는 여러분들이 de ahora en adelante ustedes, 빌립 집사처럼 ahora será como Felipe, 복음을 전하게 될 것입니다. empezará a decir el evangelio a la gente. 그러나 먼저 Pero si primero, 스테반 집사처럼 pero tiene que ser como Esteban, 죽어야 됩니다. tiene que morir. 그 죽는 게 무엇입니까? ¿Qué es eso de morir? 선악이 El bien y el mal 생명으로 덮이는 겁니다. se es cubierto por la vida. 선악이 생명으로 덮일 때까지 En el momento hasta que ese bien y el mal sea cubierto por la vida, 한 가지를 분명하게 기억하셔야 됩니다. tiene que recordar una sola cosa que es importante. 하나님 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. 이제는 여러분들이 각자 이름을 부르면서 이렇게 한번 고백해 보십시다. Ahora digamos cada uno nuestros nombres y así hagamos la confesión. 정성필은 하나님 보시기에 좋았더라. Yo, Jong Song Pil, era bueno en la vista de Dios. 여러분들 이름을 각자 부르면서 한번 고백해 보십시다. Así que ustedes también diga cada uno su nombre y diga que vio Dios que era bueno. 하나님 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. 지금 고백 한번 해보세요. A ver si es cierto. 자기 이름을 부르면서 Diga su nombre y diga. 하나님 보시기에 좋았더라. Galito Calderón, Dios vio que era muy bueno. 아멘, 아멘, 아멘. 고백해 보세요. 고백해 보세요. 입술로 소리내서 고백해 보십시다. Así diga con la boca, con nuestros labios, eso es importante. 내 아내 최영이는 하나님 보시기에 좋았더라. Mi esposa, Cheongi, vio Dios que era bueno. 이제 내 이름을 부르면서 하나님 보시기에 좋았다라고 고백을 했으면 Y ahora si usted pudo decir con su boca su nombre y dijo que vio Dios que era bueno, 내 아내의 이름을 부르면서 하나님 보시기에 좋았다라고 고백을 하고 ahora dígale el nombre de su esposa y dígale que vio Dios que era bueno. Lourdes, Dios vio que era muy bueno. 내 남편의 이름을 부르면서 고백을 Así también dígale a su esposo lo mismo. 이제는 내 자녀들의 이름을 부르면서 고백해 보십시오. Ahora dígale el nombre de sus hijos y dígale, vio Dios que era bueno. 내가 사랑하는 누군가의 이름을 생각하면서 고백해 보십시오. Piense en el nombre a alguien que usted ama y dígale eso, vio Dios que era bueno. 주님은 분명히 보시기에 좋았다라고 말씀하고 계십니다. Porque Dios seguramente y ciertamente dice, vio Dios que era bueno. 그런데 나는 어떻게 살아왔습니까? Pero ¿cómo vivimos hasta ahora nosotros? 보시기에 좋았다라고 그 고백을 하면서 살았습니까? 나는 안 돼라고 얘기하면서 살아왔습니까? ¿Dijimos realmente en nuestra vida que vio Dios que era bueno o simplemente decía, tú eres imposible? 안 된다라고 하면서 살아왔을 것입니다. La mayoría de ustedes habrán vivido que es imposible, es así. 주님은 이렇게 분명히 우리에게 약속해 주셨습니다. Esa es la promesa que Dios nos dio a nosotros, 주님이 보시기에 좋았더라. que es, vio Dios que era bueno. 나란 존재를 보시기에 좋았다라고 했습니다. Lo que es mi ser, 내 아내도 내 남편도 보시기에 좋았다라고 주님이 lo que es mi 약속하셨습니다. esposa, lo que es mi esposo, vio Dios que era bueno. 내 자녀들도 보시기에 좋았다라고 Mis hijos, 약속하셨습니다. que Dios vio que era bueno. 그런데 내가 하나님이 돼서 Pero cuando ya soy yo Dios, 너는 보시기에 안 좋아. y dice, tú no eres bueno, para mí, 내가 하나님이 돼 있기 때문에 porque yo ya me convertí en Dios. 너는 안 되라고 얘기하면서 살아왔습니다. Y a la gente decía, no eres capaz de eso. 내가 지금 누구의 위치에 가 있습니까? ¿A qué puesto estamos hoy en día nosotros? 그렇게 안 되라고 판단하는 사람은 Cuando usted dice que no era bueno y así tildaba a la gente, 내가 하나님이 되어버린 겁니다. ya se convirtió en Dios. 내가 이미 하나님이 되었습니다. Yo soy el Dios Todopoderoso. 그게 바로 하나님 앞에 우상을 만든 존재입니다. Ese es el que tiene ídolo delante de Dios. 십계명은 이렇게 말씀하고 있습니다. Así habla en 10 mandamientos. 너는 나이 외에 다른 신을 섬기지 마라. No tengas dioses ajenos ante mí. 너는 내 앞에 다른 우상을 두지 마라. No pongas ídolo ante mí. 너는 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 마라. No digas en vano el nombre de Dios. 그런데 하나님이 보시기에 좋았다라고 말씀하는 그 모든 사람들은 Pero todos aquellos que dicen y confiesan que vio Dios que era bueno,
너는 안 돼라고 말을 하는 순간, Cuando dice a alguien, tú no puedes, 선악으로 판단하는 순간, en el momento que juzga a la gente con el bien y el mal, 너는 빛이고 tú eres luz, 너는 어둠이야. tú eres la tiniebla y tildan así. 이렇게 말하는 순간 En ese momento que tilda de esa manera, 나는 이미 십계명을 어긴 겁니다. yo ya estoy incumpliendo 10 mandamientos, 내가 하나님이 되어 있고 porque yo ya me convertí en Dios. 내가 그렇게 하나님이 싫어하는 우상이 되어 있습니다. Yo soy aquel ídolo que Dios tanto desprecia. 하나님의 이름을 망령되이 일컫고 있습니다. Ya estoy diciendo el nombre de Dios en vano. 이제는 한 가지만 기억합시다. Solamente hay que recordar una cosa. 하나님이 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. 모든 사람을 용서해 주십시오. Tiene que perdonar a todos. 그리고 내 자신을 용서해 주십시오. Tiene que perdonar a sí mismo. 어떻게 용서가 이루어집니까? ¿Cómo llega el perdón a Daga- nuestra vida? 나 같은 인간도 Un hombre como yo. 하나님 보시기에 좋은 인간이야. También soy bueno delante de Dios. 하나님 보시기에 너무 좋은 사람이야. Porque vio Dios que era bueno en mí. 나는 절대 인정하고 싶지 않지만 No, yo no quiero reconocer eso realmente. 그러나 하나님이 인정하셨기 때문에 Pero Dios ya me hizo. 나는 하나님 보시기에 좋은 사람이야. Por eso dice, yo soy hombre que vio Dios que era bueno. 이게 바로 Esto es 복음입니다. lo que se llama evangelio. 이게 바로 사랑입니다. Esto se llama el amor de Dios. 이게 바로 용서가 이루어진 겁니다. Este es el perdón de Dios. 내가 나를 용서한 것처럼 Así como perdonó a mí mismo, 내가 이제 내 주변의 모든 사람들을 용서하기 시작하는 겁니다. ahora puedo perdonar lo que está alrededor mío. 어떻게 용서가 이루어집니까? ¿Cómo llega ese perdón a la gente? 하나님 보시기에 참 좋은 사람이야. Es aquel hombre que también vio Dios que era bueno. 하나님이 너에게도 참 좋다라고 주님이 말씀하셨어. Porque es aquel que también Dios dijo que tú también eres el producto de que Dios vio que era bueno. 너는 주님 보시기에 너무 좋은 사람이야. Eres aquel hombre que vio Dios que era bueno. 이 고백을 날마다 하게 되면 Cuando confiesa ese tipo de confesión ante Dios, 주기도문이 이루어지는 겁니다. ahí se cumple la oración del Padre Nuestro. 주기도문에 뭐라고 고백하고 있습니까? 주기도문을 한번 다 함께 외워봅시다. Si sabe de memoria el Padre Nuestro, ¿no es cierto? 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마음시며 뜻이 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 그리고 그 다음에 어떻게 되죠? Si sabe, ¿no es cierto? Lo del Padre Nuestro. 아멘. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Y después qué sigue? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 마태복음 6장 12절에 tentación y líbranos del mal. 예, 마태복음 6장 12절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Así dice en Mateo 6:12. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준 것 같이 Así como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron, 우리 죄를 사여 주옵시고 perdona nuestros pecados. 우리 죄를 용서해 주셨다고 말씀하셨습니다. Está diciendo clarito que perdonó nuestros pecados. 그러나 우리는 주기도문을 외우면서 용서하면서 살고 있습니까? Pero nosotros cuando hacemos Padre Nuestro, ¿realmente perdonamos a los demás? 나를 용서하고 다른 사람을 용서하면서 살아본 적 있습니까? Si realmente vivimos perdonando lo que yo soy y perdonó a los demás también, 용서가 안 이루어지기 때문에 porque no hay ese tipo de genuino perdón, 주기도문은 무의미한 주문에 불과합니다. simplemente se convierte en una oración en vano. 용서가 어떻게 이루어집니까? ¿Cómo se cumple el perdón? 나는 하나님 보시기에 좋은 사람이야. Yo soy bueno porque Dios vio que era bueno. 내 남편, 내 아내, 내 자녀들도 하나님 보시기에 좋은 사람이야. Porque mi esposa, mis hijos, es bueno porque Dios vio que era bueno. 이 말씀을 기억하고 Hay que recordar esa palabra. 이 말씀을 고백해 주는 겁니다. Hay que confesar esa palabra. 로마서 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Romanos 10. 로마서 10장 10절. Romanos 10:10. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르니라고 말씀하고 있습니다.
마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하라고 말씀하고 있습니다. Porque con el corazón dice que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, dice, para la salvación. 무엇을 믿고 무엇을 시인하라고 말씀하고 있습니까? ¿Qué es lo que dice que crea y qué es lo que dice que confiese? 예수입니다. Está diciendo Jesús. 예수라는 이름만 시인하고 고백하라는 얘기가 아닙니다. No está diciendo solo el nombre de Jesús, que 예수는 crea 누구십니까? y que confiese. 예수는 누구십니까? ¿Quién es Jesús? 요한복음 1장에 보면 Cuando vemos Juan 1:1, 1장 4절 한번 읽어보겠습니다. 1:4 veamos. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 사람들의 빛이었습니다. Era la luz de los hombres. 창세기 1장 3절의 그 빛이었습니다. Era el misma luz del Génesis 1:3. 그 빛이 우리 안에 빛이 있으라고 이루어졌습니다. En el momento que dijo sea luz, se cumplió en nosotros porque vino Jesús, ya se hizo en mi luz. 빛이 들어와서 Ya cuando entró la luz, 빛과 어둠이 나뉘었습니다. ya se dividió entre luz y las tinieblas. 빛과 어둠이 나뉘는 순간 En el momento que se dividió esa situación de luz y tinieblas, 나는 내 실체를 확인하게 됐습니다. ahora puedo saber mi esencia. 죄인이구나. Ya soy pecador. 죄인이구나. Reconozco que como tal soy pecador. 그런데 그 순간 Pero en ese momento también, 우리는 입으로 시인하고 cuando confesamos con nuestra boca, 계속해서 고백을 해야 됩니다. tenemos que estar diciendo con nuestra boca constantemente. 예수 이름을 부르라는 이야기가 아닙니다. No es que nombre de Jesús. 하나님 보시기에 좋았다라는 그 내용을, 예수라는 내용을 이야기해야 됩니다. Tiene que entender lo que dice, vio Dios que era bueno, ese contenido, ese Jesús es lo que tenemos que confesar siempre. 예수는 Jesús como tal 말씀이십니다. es el verbo. 그 말씀이 Y ese verbo 오늘 이루어집니다. se cumple el día de hoy. 하나님이 태초에 세상을 창조하실 때 말씀으로 창조하셨습니다. Cuando Dios hizo el cielo y tierra en el principio, lo hizo a través de la palabra. 그 말씀으로 창조하신 후에 Cuando hizo esa palabra, 주님이 말씀하셨습니다. dijo así Dios, 보시기에 좋았더라. vio Dios que era bueno. 여러분들은 보시기에 좋은 존재들입니다. Son ustedes toda esa creación de Dios que Dios vio que era bueno. 그게 바로 여러분 안에 첫째 날이 이루어진 겁니다. Ya cumplió entonces en ustedes el primer día de la creación. 이제 이게 바로 첫째 날의 의미입니다. ¿Se entendió ese primer concepto de primer día? 첫째 날이 이루어졌기 때문에 잠시 쉬었다가 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날, 일곱째 날까지 기회가 주어지면 계속하겠습니다. Así que vamos a tomar un descansito el primer día. Como ya se cumplió, vamos a ir el segundo después. ¿Ya? Vamos a tomar una pausa. 자, 우리 잠깐 기도하겠습니다. Vamos a orar un momento. 기도할 때 보시기에 좋았다라는 그 하나님의 말씀을 계속해서 고백해 보십시오. Tiene que sentir y confesar esa palabra que dice, vio Dios que era bueno. Recuerde y dígalo en su corazón. 계속 고백해 보십시오. 입술로 고백해 보십시오. Diga, 시인하십시오. diga con su boca, confiese eso en voz alta. Eso es bueno. 하나님 보시기에 좋았더라. 자기 이름을 넣고 하나님 보시기에 좋았더라. Vio Dios que era bueno. Póngale ahí su nombre. Vio Dios que era bueno. 자녀들의 이름을 넣고 하나님 보시기에 좋았더라. Póngale ahí el nombre de sus hijos y diga, vio Dios que era bueno. 남편과 아내의 이름을 넣고 하나님 보시기에 좋았더라. Póngale el nombre de su esposo y su esposa y dígale, vio que era bueno. 내가 진짜로 싫어하는 사람 이름을 놓고 하나님 보시기에 좋았더라. Póngale a aquel que yo odio con más de todo mi alma, a aquel también dígale, vio 진짜 미운 사람을 놓고 하나님 보시기에 좋았더라 고백해 보십시오. aquel que es tan despreciable de mi vida, dígale, vio Dios que era bueno. Padre, a través de estas palabras,
nos haces entender cómo tú tienes como concepto de nuestra vida. Somos la creación tuya. Y la creación tuya que viste que éramos buenos. Toda la creación, no importa nuestros defectos, no importa cuál es nuestra condición como tal. Tú, con el amor tuyo, nos cubres. Nos haces que sea aquel producto bueno, porque tú ves en nosotros lo bueno. Así como tú lo haces, Dios, que podamos hacer con nuestras vidas, con nuestros seres queridos, con cada una de las personas que están en medio de nosotros. Que sea aquellos hombres y mujeres que podamos decir que es producto de que vio Dios que era bueno. Bendito sea tu nombre. Bendice, Señor, también al pastor. Que sea el hombre que pueda traer más mensajes de vida. Que sea tu nombre glorificado en este momento. Realmente sea momento que podamos exaltar. Gloria a Dios en las alturas y paz entre los hombres escogidos de Dios. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.